Ne balima Facebook jama o bɛɛ salam alaikum o balimakɛ Idriss Martinez Konipo n balimaw aw yɛrɛ bɛ n dɔn ni n ka baara taabolo ye cogo min ni actualité mun bɛ Facebook sanfɛ ko mɔgɔw ma se ka faamuyali caman sɔrɔ a la ne Idriss n bɛ bɔ n bɛ n ka analyse kɛ sur la situation caman bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko kɔnɔna la cogo min ni tile filanin na mun bɛ Facebook sanfɛ a dogonnen tɛ mɔgɔ si la an ɲɛ b'a la CDR jɛkulu yɛrɛ mɔgɔw u bɛ ka ɲɔgɔn fara Facebook sanfɛ an ɲɛ b'a la maa min yɛrɛ n'ale ye initiative sɔrɔ ka CDR créer bi ale yɛrɛ bɛ ka CDR clasher ka tila ka CDR ɲɛmɔgɔ clasher o fɛnɛ ma bɛn CDR tɔnden dɔw ma olu ko pourquoi a bɛ bɔ ko o waleya kɛ a kɛlen do furukufurukuba ye o ni ɲɔgɔn cɛ bi ne balimaw bamananw ko n'i y'i den kɛ banba commandant ye ko don kelen a bɛ nisɔngɔ ka ni i yɛrɛ la ni Facebook in kan yan Aras Bachi b'a ka valise cun don min na Facebook kan o y'a sɔrɔ anw bɛ Facebook in kan o y'a sɔrɔ an bɛ émission kɛ Facebook in kan Aras Bachi ka mɔgɔw kun bɛ yen misali la n'o ye Dedewu Simsimaga ye ni Aras Bachi kun donna émission kɔnɔ a kun bɛna Aras Bachi ka promo kɛ ne ka direct de kan ko le guide Aras Bachi est en direct pour que mɔgɔw bɛ se ka taga ka taa lajɛ ne yɛrɛ ni ale an tun ye mankan k'o la nka bi ala barika la o mankan o banna pewu ne balimaw manifin u bɛ to k'a fɔ ko kalan ko o ni kodɔn k'o tɛ kelen ye ni kuma manamanakan fila ma tɛmɛnin kan kalan o yɛrɛ de ye kodɔn ye manifin diɲɛlatigɛ ko o ko n'i m'a kalan i tɛ se k'a ɲɛdɔn wa plus i bɛ kalan plus i bɛ kodɔn plus i ma kalan plus i ka kodɔn ta o ka dɔgɔ misaliya la pour que i ka mobili boli i b'a kalan de pour que i ka avion boli i b'a kalan de pour que i ka se ka téléphone dilan i b'a kalan de donc n'u ko kalan ani kodɔn tɛ kelen ye o ɲɔgɔn manamanakan fila ma tɛmɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ Aras Bachi ka groupe in sigilen maa minnu tun b'a la k'u tun kalanna ko bagage intellectuel b'u la olu fɔlɔ de y'u ka valisiw cun kelen ka bɔ yen parce que u y'a dɔn ko nin ko in bɛ ka taa cogo min na ko tagacogo ɲuman t'a la maa kelen hakilina tɛ se ka baara kɛ ni maa miliyɔn hakilina ye jɛkulu min kɔnɔla la maa kelen n'o de ko n go bɛɛ kan k'a fɔ ko n go ni cɛ mun ko n ga e bɛ t'o ɲimi yɔrɔ wɛrɛ anw y'a ye ko Aras Bachi tun bɛ ka commencer ka don fili kɔnɔ anw bɔra k'an bɛna a bilasira k'an bɛna yira a la i bɛ ka sira bila u ko an ye fasoden juguw de u bɔra ka anw neni ko cɛ ɲɛngoya de bɛ anw na ko cɛ juguya de bɛ anw na parce que ko ni ale ko min dɔrɔn o de ka ɲi u nana groupe in yɛlɛma ka bɔ CDR la n'o tun ye collectif pour la défense de la République k'a kɛ maintenant collectif pour la défense des Rasta Rasta ye ɲuman kɛ o ka ɲi a ye juguman kɛ o ka ɲi maa si tɛ yen ko mun bɛ se ka bɔ k'a fɔ Aras Bachi ɲɛna k'i ye nin kɛ a ma ɲɛ misali la kuma min na a taara se a ka alimami muso ma ne Idriss ye émission sigi a la yan n ko n'a ma ɲɛ ale yɛrɛ ko an ka président de l'Assemblée ma ko minɛla jɛnɛya la ale yɛrɛ tun man ka sɔrɔ o jɛnɛya la maaw nana yan ka anw buruja ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ anw ma ko parce que ko anw b'a juguya la n'a filila k'a ye wari minɛ ou bien k'a ye mobili minɛ ou bien k'a bɛ ka combat jɛngɛ ni anw bɔra k'an b'a conseiller u b'a fɔ ko non ko mobili ka dɔgɔ ko kana ni terrain ye ou bien ko kana ni avion ye n'a taara se walimuso ma u b'a fɔ
ko ni marton piqueur yɛrɛ b'a bolo k'a k'u piquer très bien ne balimaw n'o de fɔ aw ɲɛna n ko diɲɛ jɔni tant qu'il bɛ ji min i bɛ fili ni maa si tɛ yen mun bɛ se k'i ka fili f'i ye a bɛ k'i ɲɛkɔrɔ k'i bɛ ka mun kɛ k'o de ka ɲi o de la que ça soit Amsardine que ça soit Diko ka mɔgɔw que ça soit IBK que ça soit rappeur ne ko ni ne ye mɔgɔ o mɔgɔ ye k'i ye ko dɔ kɛ ko fili b'a kɔnɔna la tiɲɛ don i ka mɔgɔw tɛ se ka bɔ k'a f'i ye nka ne Idriss ne bɛ bɔ ne b'a fɔ mun yɛrɛ nana Facebook ko in bɛɛ tiɲɛ a j'aime ko a vive ko o n'a partage ko caman bɛ yen u bɛ tiɲɛ ye k'u ɲɛ tugu a kan u tɛ sɔn k'a fɔ ko parce que n ka video tɛna aimer a tɛna partage ne ko fɛn kelen min tɛ maanifin janfa o ye tiɲɛ de mɔgɔ caman bɛ ne ka video suit c'est pas parce que Idriss Konipo ko ka d'u ye dɛ non u bɛ na video suit parce que u b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ tɛ cɛnin fɛ parce que a bɛ labɛn o ɲɛngoya bɛ ne la parce que a ko ka di mɔgɔw ye o ɲɛngoya bɛ ne la o bɛ se ka kɛ mais ko cɛnin bɛ ka mun fɔ ko tiɲɛ tɛ fo n'i yɛrɛ ko k'i tɛ tiɲɛ de fɛ n bɛna exemple di aw ma an ka exemple ta Rasbachi ka Bouaka bila kan Bouaka bila wagati la malien den bɛɛ tugura Rasbachi ko 6 mois avant les élections n y'a fɔ Solo Tamani ɲɛna n ko aw ka Rasbachi bɛ n'aw ta ka taa di Soumaïla Cissé de ma n ko Rasbachi tɛ baara la wari t'a bolo a bɛ Bouaka bila financement bɔ min don o don ka katikatiw tugu ɲɔgɔn kɔ ka taa Mali région bɛɛ kɛ ka Europe bɛɛ kɛ ka Amérique bɛɛ kɛ ko Bouaka bila a b'a wari bɔ min u ma dan ne ka kuma na Rasbachi bɔra alternance antenne bana la ko parce que ko politicien kɔrɔ ninnu k'olu de bɛ yen ko donc k'olu ko alternance ko yɛlɛma ka tila ka taa nin tournée bɛɛ kɛ ka t'u cɛ tuguni ka t'u di Soumaïla Cissé ma au lieu que u ka bɔ k'a fɔ Rasbachi ye ko Rasbachi nin tɛ alternance ye o mɔgɔ kelenw tilala ka na fɔ tuguni ko bɔn k'an ka tugu Soumaïla Cissé kɔ o y'a sɔrɔ ne ka politique kɛnɛ kan an tun bɛ candidat ta kelen kelen IBK 2018 Soumaïla 2018 Mara 2018 CDR mɔgɔw nana yan ka diɲɛlatigɛ kabako bɛɛ lamaga Soumaïla Cissé kan ko zon don ŋanamu mɔgɔ don ka fɛn bɛɛ fɔ nka Rasbachi tilala k'u ta ka t'u di Soumaïla Cissé ma ils ont accepté et ils ont voté pour lui o wagati la u ka cɛ min bɛ États-Unis Basse Touré o bɔra ka hakilina yira ko nin tɛ alternance ye ko donc ale tɛ tugu Soumaïla Cissé kɔ u ye diɲɛ lajaba ani diɲɛ buruja bɛɛ ta ka da o kan Mama CDR n'o ye Salimata Traoré ye o ko olu bolo nin tɛ alternance ye olu ka choix o kun ye Modibo Sidibé Modibo Jara ye u ye diɲɛ lajaba ani diɲɛ lagosi bɛɛ ta ka da o fɛnɛ kan olu bɔra CDR kɔnɔla la Rasbachi yɛrɛ ko si tu n'es pas d'accord tu prends tes clics et tes claques et tu dégages en tant que le guide de la révolution alors que dans la gestion des ressources humaines i bɛ maaw nɛgɛn de nka i tɛ maaw traité i n'a fɔ ko baganw maninfin bɛ nɛgɛn ni carotte de ye maninfin tɛ nɛgɛn ni bâton ye maninfin bɛ bagabaga de ni bâton ye o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ CDR mɔgɔw ko tout va bien ko Bouaka bila k'u ka dossier bɛ yira bɛɛ la ko fo Bouaka ka nin munumunu baden bɛɛ kɛ ka tila ka na tuguni ko ni cɛ o cɛ ye Bouaka fragiliser k'o tigi tɛ maliden ɲumanma ye ko ni mɔgɔ bɛ direction na ko n'a tigi tɛ se mobile la k'aw b'a dɛmɛ de ko ka direction clean ko nka ko n'aw ko k'aw bɛna yɔgɔbɛ kɛ ko mobile bɛ taa n'aw bɛɛ dingɛ kɔnɔ o bɛɛ la manu wulila yan musobakɔrɔ wulila yan ka tila k'o soutenir tuguni mauvaise gouvernance min tun bɛ dénoncer o tɛ dénoncer tuguni o wagati la Basse Kuma fɛnɛ bɔra ko vraiment olu maloyara ka cɛw kɛlɛ ka musow kɛlɛ
ka denmisɛnw kɛlɛ ka makɔrɔbaw kɛlɛ ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kɛlɛ ka journalistes kɛlɛ ka artistes kɛlɛ ka ma kɛlɛtaw kɛlɛ maa minnu man ka kɛlɛ k'olu kɛlɛ ka fatɔw kɛlɛ ka lagalagatɔw kɛlɛ ko ka tila ka n'a ye tuguni k'o bɛɛ kɔfɛ ko Rasbachi taara olu ta ka tila ka t'olu di o buwa kelen de ma k'ale tɛ se ka o accepter u y'o fa neni k'o ba neni k'o buruju bɛɛ la gosi ni Facebook kelen sanfɛ ko parce que dɔrɔn a ma sɔn o don Rasbachi hakilina ma. Alors aw bɛna ɲininkali min kɛ sisan conflit min filɛ nin ye CDR kɔnɔ jɛnɛ jo b'a la wa ou bien jɛnɛ jo t'a la an b'a étudier en deux phases. Phase fɔlɔ min na ni jɛnɛ jo b'a la an b'o kuma fɔ phase min na ni jɛnɛ jo t'a la an b'o kuma fɔ an b'a daminɛ fɔlɔ munna jɛnɛ jo t'a la parce que tout simplement ni jɛnɛ in de ko anw ma yan ko Rasbachi fo saya o ye bamanankan de ye o kɔrɔ fo ka taa ne sa ne bɛ Rasbachi de kɔ ni jɛnɛ kelen ko anw ma Facebook kan yan k'ale yɛrɛ mago tɛ Maliko la tuguni k'ale ko de ko Rasbachi cɛ o cɛ muso o muso n'i ye dɔ fɔ Rasbachi ma i b'ale jɔlen sɔrɔ i ɲɛ ko Rasbachi ka idéologie kana sɔsɔ a kana contester parce que kuranɛ kɔnɔ kuma de don wa bibili kɔnɔ kuma de don a tɛ se ka yɛlɛma a tɛ se ka fili fɛnɛ n'ale ye mun fɔ ala de y'o fɔ o signera wa o bɛ bila yen n'i bɔra dɔrɔn ka dɔ fɔ o b'a sɔrɔ a bɔra i kama donc ni e ko fɔ Rasbachi fo saya Rasbachi ye jɛnatigɛ ko o ko kɛ ka taga bin walimusow kan e yɛrɛ ye muso ye i sɔnna o ma ka taga karamɔgɔ a yɛrɛ ka karamɔgɔkɛ muso minɛ la e bɔra yan k'o défend Rasbachi ye jɛnatigɛ ko o ko kɛ i bɔra yan k'a défend k'a ka gardiw ka wari dun i bɔra yan k'a défend a ye kalabanciya kɛ ka ŋanamu kɛ ka soburu jaburuya kɛ i bɔra ka nin bɛɛ défend wa i yɛrɛ b'a dɔn en âme et en conscience k'i bɛ k'a défend nkalon de kan nka bi ni e bɔra k'e fɛnɛ bɛ tila tuguni ka n'i ka hakilina yira mun ni Rasbachi ta tɛ kelen ye donc obligé i yɛrɛ ye soldat minnu former i ka taa olu fɛnɛ jɔlen sɔrɔ i ɲɛma ça c'est obligé o ye diyagoya de parce que aw y'o de don CDR kɔnɔ aw y'o de inculquer CDR éléments kunkolo la ko Rasbachi man ka sɔsɔ cɛ o cɛ muso o muso ni e de ko k'i ma sɔn Rasbachi hakilina ma n'i bɔra k'o fɔ Facebook sanfɛ o don aw bɛ ɲɔgɔn wele téléphone na bɛɛ bɛ bɔ o tigi kama k'o tigi ka kuma la gosi k'o buruja n'aw m'a fɔ k'o mɔmuso furu wɔɔrɔ kɛ o ba ye kɔnɔ 7 tiɲɛ o kɔrɔmuso sen ka jana non mais disons-nous la vérité tiɲɛ ye tiɲɛ de tant k'i bɛ tiɲɛ kɔ i tɛ malo problème nana kɛ jumɛn ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la yɔrɔ min na fɛnɛ n b'a fɔ n ko peut-être jɛnɛ jo b'a la o ye parce que jɛnɛ sogodogo bɛ don min na Rasbachi ka nin tɔn in créé a nana ni faso jɔ kuma de a ko ko mauvaise gouvernance ko k'o de dénoncer wa a y'o kɛlɛ de kɛ f'a taara a yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔ jɛnɛ ka taa kaso la maa min sababuya la maa min ka gouvernement sababuya la jɛnɛ ka kɛlɛ kɛ maa min kama k'a ka teriyaw tiɲɛ k'a ka sindiw tiɲɛ a yɛrɛ ɲuman a fa bɛ neni a ba bɛ neni don o don Facebook sanfɛ maa min kama ko ka tila k'a fɔ tuguni ko k'o tigilamɔgɔ soutenir alors que o mauvaise gouvernance kelen ni dɔ ma fara ka bi foyi ma bɔ a la ne Idriss Martinez Konipo de y'a fɔ aw ye n ko fɛn fila de don Mali IBK soit i bɛ Mali ta soit i bɛ IBK ta ka IBK ni Mali fila ta ɲɔgɔn fɛ a tɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye c'est pas compatible cɛ o cɛ bɛ Mali fɛ i tɛ se ka kɛ IBK fɛ wa n y'a fɔ aw ye cɛ o cɛ bɛ yen nɔ k'e de ko Buwa t'a bila bi an filɛ don min na i ko bi k'e de ko Buwa est la solution ne de y'a f'i ɲɛna i ka intérêt de bɛ Buwa bolo sinon Mali ko tɛ donc ni jɛnɛ y'a ye ko a tɛ ka dénoncer tuguni jɛnɛ bɛ se k'a faamu cogo di k'a fɔ ko aw ye marche fɛn fɛn kɛ ni Diko ka marche don CDR y'a bɛɛ accompagner donc ni jɛnɛ bɔra ka bala ni dama ta ka balafɛnw ta k'a fɔ k'u bɛna marche in soutenir et que dernière minute la u ka guide nana fɔ tuguni k'u tɛna marche in soutenir donc i b'a ye k'a fɔ ko y a quelque chose qui ne va pas parce que ale de ko anw ma yan 2018 ko Buwa k'a bila Buwa k'a bila bɛ na wagati min na o tuma ale tun t'a dɔn o wagati la ko ni Buwa tun y'a bila ko institution tun bɛna bɔ yen wa
ale kun t'a dɔn wagati la ko ni Buwa tun y'a bila k'a ka mandat kun ma ban ko CEDEAO mɔgɔw kun bɛ se ka wuli ko ka embargo bin anw kan wa parce que Buwa k'a bila kɔrɔ ye mun de ye a k'a bila ka sɔrɔ a ka mandat de tun ma se sinon ni Buwa k'a bila dɔrɔn kun don ko a kun kan k'a bila légitimement an tun bɛ taa urne na a kun b'a bila nin yɔrɔ la n bɛna kuma Lion Ivan fɛ mankan kun bɛ ne Lion Ivan ni ɲɔgɔn cɛ o tun ye tout simplement a kun bɛ ka taa walimusow ta ka na k'u tɔgɔ fɔ a ka kɛlɛ kɔnɔla la k'a ye karisa ba Blozo a ye karisa ba Blozo a preuve t'a bolo o de ye ne tun bila ka bɔ Lion Ivan kama parce que a bɛ ka dɔw ba de malo a bɛ ka dɔw kɔrɔmuso de malo a bɛ ka dɔw dɔgɔmuso de malo nka Lion Ivan ye kuma dɔ fɔ ko Rasta de b'aw to 120 km à l'heure la 5e vitesse la ka sin ka rétrograder dɔrɔn ka na a yɛrɛ sɔrɔ premier la o b'a sɔrɔ aw tɛmɛna wuru bon o de bɛ ka kɛ sisan Rasta bɛ ninnu to 120 km à l'heure la dɔrɔn a bɛ rétrograder nin yɔrɔ la Dani n bɛna kuma ale kan mun de bɛ yen ko Dani ma mun da Musa Mara kan Arasbachi kama nka Dani bɛ ka Arasbachi Dani bɛ ka Musa Mara buruja k'o buruja Arasbachi k'i to la dɔrɔn ka sin ka na dɔrɔn k'olu bɛna Musa Mara soutenir législative la mɔgɔw commencera ka bɔ ni Dani ka vidéo kɔrɔw ye tiɲɛ don i bɛ se ka yogoroya kɛ tiɲɛ don i bɛ se k'i yɛrɛ kɛ farfelu ye mais Dan de bɛ ko bɛɛ fɛnɛ la Dani bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ a tɛ ka ko k'a la ou bien i n'a fɔ a tɛ ka maloya mais a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɛnɛ dɔ fa de ye ko wa ko wagati dɔ kun sera vraiment nin ko ninnu o ka se ka dabila c'est que moi j'arrive pas à comprendre Arasbachi ye tɔn dɔ de porte-parole ye e ɲɛ b'a la i ka mɔgɔw bɛ ka bɔ ka marche in soutenir Dani bɛ ka bɔ k'a soutenir Jɛnɛ bɛ ka bɔ k'a soutenir i ka vidéoman ninnu kilan bɛɛ bɛ ka bɔ ka marche in soutenir e dun b'a dɔn tigitigi ko dernier mot ye e de ta ye wa i tɛna marche soutenir ne bolo i bɛ mun de kɛ i b'u wele k'a f'u ye a ye communication in jɔ parce que an tatɔ tɛ mais walimusow walibaw walifaw bɛ n'u sigi Facebook sanfɛ ka campagne kɛ k'u bɛna taa marche la dernière minute la e bɛ na ko non ko CDR ne participe pas o b'a yira tuguni k'u kan ka segin tuguni ka na u dalakan falen bamananw ko jeli tɛ malo nka a tenda bɛ wɔsi o trop c'est trop o de ye ninnu bila bi ka bɔ u yɛrɛ ye système bila sen na u b'a dɔn u tɛ se k'o système contourner n'o ye ka Arasbachi tɔgɔ fɔ k'i b'a critiquer o de la u bɛ ka Arasbachi kɔrɔma tigɛ vidéo ninnu na hali fatɔ i b'a dɔn k'u kan bɛ Arasbachi de ma n'u ko an bɛ taa bi an bɛ taa sini an bɛ taa piyan ni mun tɛ taa o k'a to yen ni minnu sannen don olu k'a to yen i b'a ye k'a fɔ u bɛ k'u ka gidi jaabi mais u tɛ se k'a tɔgɔ fɔ n bɛna kuma kelen de fɔ aw ɲɛna bi n bɛna n da maga nin yɔrɔ in na sinon a kun man di n ye ka kuma a kan problème o problème bɛ aw ka CDR in kɔnɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ CDR in kɔnɔ CDR cilen filɛ nin ye k'a pogopogo tan togo togo cɛ kelen tɛ cɛ fila tɛ cɛ saba tɛ Habib Thiam de don Habib Thiam de nana aw ka CDR ko ban pewu parce que ne hakili b'a la ne yɛrɛ ni Habib Thiam ka ɲɔgɔn dɔn pour la première fois a kɛra Bechir Jara ka page de sanfɛ n tun bɛ Bechir Jara ka page sanfɛ n ye commentaire bila Habib Thiam ko Bechir ma k'ale bɛ participer ne ka émission na a b'a fɔ n k'a ta kuma bɛɛ ko n tɛ sɔn k'a ta o y'a sɔrɔ a tɛ vidéo kɛ a tun ka d'a ye ka taa mɔgɔw ka vidéo la pour que a kunkolo bɛ se ka ye donc ne ko Bechir ma problème t'a la a fɔ a ye siɲɛ wɛrɛ a ka demande ci ma n b'a ta c'est comme ça a ye demande ci ma n y'a ta n commencera k'a ta n ka vidéo la a y'i to la ka gɛrɛ Ali Wage la donc Ali Wage y'a dege vidéo kɛcogo la a selen vidéo kɛcogo la a ye Ali Wage to yen ka n'i ta sigi i yɛrɛ ye sisan ka commencer sisan ka na Arasbachi défendre daminɛ sinon mɔgɔ tɛ CDR kɔnɔ ne Idriss ka faamuyali la ko mun hakili ka kɛnɛ ni Habib Thiam ta ye ko mun ka faamuyali ka bon ni Habib Thiam ta ye Habib Thiam yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ko Arasbachi bɛ ka nin mun kɛ ko faso jɔ tɛ ko Arasbachi bɛ ka nin mun kɛ ko hɔrɔnya wale tɛ nka a b'a ɲɛ tugu a kan k'a supporter parce que a b'a dɔn o de bɛ jama lase ale ma a yɛrɛ delila k'a fɔ a ka vidéo la ko n'i y'a ye olu suilen di bi jama fɛn fɛn b'olu kɔ bi ko parce que Arasbachi ko don ne dun ye nin fɔ maliyɛn bɛɛ ye n ko cɛ o cɛ muso o muso
n'i bɛ fɛ ka kɛ vidéoman de k'i bɛ fɛ ka dɔn n'i sigi réseaux sociaux sanfɛ dɔrɔn i k'a fɔ ko Vive Ras Bathie tiɲɛ don o nkalon don u mago t'a la u b'i ka vidéo partager wa i bɛ dɔn an y'u ka muso dɔ mankan yɛrɛ mɛn Chico ka page sanfɛ ko ale tugura Ras Bathie kɔ de ko pour que ale ka dɔn donc maliko jumɛn de b'o la maliko kuma jumɛn b'o la donc o cam nalen cɛ o cɛ bɛ yen muso o muso bɛ yen k'i ni hakilina ma bɛn ni Ras Bathie ta ye a bɛ bɔ k'i buruja ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que i ka taa ka bɔ yen donc a y'a daminɛ en bas de l'échelon ka monter fitini mɔgɔw dɔw kan fo ka taa yɛrɛ se Ras Bathie ka niveau la bi ko Ras Bathie junior bon mɔgɔ minnu bɛ ani Ras Bathie cɛ bi a b'olu fana bɛɛ gun kelen ka bɔ yen k'a tɔ to a yɛrɛ kelen pe yen cɛ min tɛ siran k'a fɔ ne don dɛ bilahi sinon ko cɛ min t'a kalama ko Ras Bathie bɛ ka nin mun kɛ ko nin ma ɲi yan o ye nkalon ye mais tant que ale b'a fruit bénéficier musow bɛ na ko cam cɛw bɛ na ko cam ko vive ko bravo k'i to nkalon kan wallahi bilahi cam b'a soutenir wa cam bɛ CDR ci k'a bolokolo ci a tɔ bɛ to ale ni Ras Bathie fila dɔrɔn de n'a ma kɛ aw k'a fɔ ma ko tu wa aw ma foyi y'a la fɔlɔ ni CDR ko ne y'a fɔ a ka ca ni kalo ni kalo ye bi n ka 3 minutes pour mieux comprendre dɔ la n ko ni duntulu banna n ko se bɛ kɛ muntulu ma u tilala bɛɛ la sisan u ma se u yɛrɛ dama ma bon u bɔra u yɛrɛ dama la sisan u ma se u ka gidi ma bon aw k'aw sigi aw k'a fɔ ko ne de y'a fɔ aw ɲɛna don kelen bɛ na kɛ ni danni ma bɔ Ras Bathie kama vis-à-vis aw k'a fɔ ne ma ko tu aw b'aw sigi dɔrɔn aw b'a lajɛ o don fɛnɛ tuguni aw bɛ tila ka taa nin vidéo in ɲini tuguni ka tila ka na Idriss ka tiɲɛ segin a ma parce que jɛkulu mana kɛ ko bɛɛ bɛ baara kɛ ni maa kelen de hakilina ye k'i tɛ se ka contradiction fɔ don kelen bɛ na kɛ n'i ye contradiction fɔ ni maaw bɔra i kama i dusu b'i kɛɲɛ wa o don i bɛ tiɲɛ bɛɛ fɔ an filɛ nin ye o wagati de la bi aw yɛrɛ ye système min dilan o système de bɛ ka aw yɛrɛ kɛlɛ bi aw yɛrɛ ye petini minnu dilan k'u kana mɔgɔw neni k'u kana mɔgɔw buruja o petini kelenw de bɛ ka aw kɛlɛ bi parce que aw y'u former ni idéologie min ye de o ye de ko Ras Bathie tɛ sɔsɔ aw y'u former ni idéologie min ye de o ye de ko ni Ras Bathie ye mun fɔ o ye kuranɛ kɔnɔ kuma de o ye bibili kɔnɔ ko kuma de donc olu bɛ baara kɛ n'o de parce que olu fana y'u ka vive sɔrɔ n'o de u y'u ka j'aime sɔrɔ n'o de u y'u ka bravo sɔrɔ n'o de n'olu fana y'o sira bila u tɛ lamɛn tuguni donc ni aw yɛrɛ ye sira bila u bɛ aw yɛrɛ gosi f'aw ka segin sira kɔnɔna la o ye sira mun ye Ras Bathie fo saya a ye manamanakan fɔ o Ras Bathie fo saya a ye fasojɔ kuma fɔ o Ras Bathie fo saya a ye lutti janfa o Ras Bathie fo saya a bɛ lutti la o Ras Bathie fo saya a sera walimuso ma o Ras Bathie fo saya a ye wariwali ɲagami o Ras Bathie fo saya donc dɔ wɛrɛ tɛ olu da ko Ras Bathie fo saya ko ka faso jɔ ni o slogan bɛɛ b'a dɔn tɔɲɔn bɛ maliyɛnw kan bi o tun t'u kan 2018 la bɛɛ b'a dɔn mauvaise gouvernance min bɛ yen bi o tun tɛ 2018 la k'an ka jamana ta k'a ɲagami k'a denkɛ ta k'a kɛ député ye k'a denkɛ terikɛ ta k'a kɛ président de l'Assemblée avec une carence zéro mais tout va bien donc Jɛnɛ Sogodogo filɛ nin wagati min na bi Jɛnɛ Sogodogo ko ale bɔra de ka Diko waleɲuman de dɔn parce que a minɛla don Diko ɲɛna a ma o don Jɛnɛ Sogodogo bɔra kuma min k'a fɔ an bɛ taa marche la ni Ras Bathie tun y'a wele k'a fɔ a ye ko a dabila campagne dabila parce que an tatɔ tɛ a kun tɛ se nin ma mais hɔrɔn y'o de fɔ don kelen i yɛrɛ b'i sigi k'i miiri ko n fana ye dɔ fa de n ye dɔ ba de n tɛ se ka n to yen ten n ka lafu Facebook sanfɛ bɛɛ ka tigɛ n dalakan na karisa kama jɛkulu min kɔnɔ ni communication tɛ yen ne t'a dɔn o jɛkulu bɛna se ka taa ɲɛ cogo min k'i ka mɔgɔw wele dɔrɔn k'a f'u ye aw bɛ ka nin campagne kɛ a y'a dabila parce que an tatɔ tɛ mais i b'u to yen hɔrɔn kɛnɛ kan u ka bɔ ka kumaw fɔ ka campagne kɛ dernière minute la i bɛn'u bɔ o sira kan ka t'u bila sira wɛrɛ kan u bɛ tila k'u dalakan falen tuguni maliyɛn den bɛɛ sigilen ɲɛna hɔrɔnw de dun fana bɛ k'u lajɛ a kɛra Sumahila Sise t'a la a kɛra IBK la sisan tuguni a kɛra Diko t'a la donc maliyɛnw k'a fɔ aw ɲɛna ko Jɛnɛ Sogodogo ni ninnu ka ko u yɛrɛ ka ko dilannen de don bamananw bɛ kuma min fɔ ka sugunɛ kɛ banba ka tila ka bɔ o la k'i dun o de kɛra Jɛnɛ Sogodogo ta in ye k'i ka groupe créer ka mɔgɔw dilan k'u former k'u bila ko ni maa o maa ko
kama son arasbachi akilama ayatigi attaquer domina irema son arasbachi akilama ou bora qui ira attaquer. Donc tu ne dois pas te plaindre parce que arasbachi faut ça y aller. Soit il boit au cadre monobi il nana mali joka, soit il be bon mali joka il be arasbachi faut ça y aller. Nga aflate ben nyoy kam mali joke ka kla arasbachi faut ça y aller. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble comme ka mali fait ka kla ka bois fait. Donc il y a des biga choix que c'est ça. Soit il be segna na limono ka toras bachi fo saya ko, soit il be tout maliko. Ni ne kumembolo ka fo yon balmo. Idriss Martinez Kolimpo. Assalamu alaikum.